Tini Thaiman hingga apa no BJP by Malay Thaiman. Obong kangkai saikot tolak patro. Foto Kolkata tanggiram jakka. Aruni na tu rom itu teke. Bila no jara tim tanggiram na rong no to hambai no mari kasen. Tini khana botu kawan bo kuto. Seng obro nayo bahai ukil dong, bahai ukil. Boki sarkari ukil. Bab khatarni ukil abono जों जासाय खायनायनि मालाय माने अब बे सागा सरकारि उकिल बतंगो खातारनि उकिल बतंगो उकिल काहां काहां नर दंगो सागारम रमजा करिना बेबो जों अब नायो जाहाते बता यकथुं बेलता मानथुं तांनि बेलता मानथुं हिमाले जेबाबे जोंबो बुरि रत्न पर्यन्त या कालिया चाइनिज आन्टी जे जागाव बुरि हिंगांके बुमान सम्मान मारिबो जत्त बरक न अशिकार खायमांगला बुरिनि अक्सिने आजाया हिनाय जे बो बुरिनि अक्सिने आजायै बुमानो सम्मान दिना नाय रेना निरंगिया जे बो मीडिया हिनाय बो निजि गसिउ किन्तु मीडिया नि बुकुते अब मोजांगिया हायसे बो सुदु बुरि रक सिमिया बो आरो चिन महाराजा न बया कालिया चिनि राजमाता न बया कालिया एमनकि चिनि राजकुमारी न बया कालिया एमनकि त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री बन पर्यन्त या कालिया अमहायकै जे खूब सित्रा पेरमानि अब वो तो क्रिमिनल से हाइसी वो मीडिया जाहाते ओ क्रिमिनल नो बेल्टा मानथुं अब जों नायो जों अपन उकिल जाहाते अपन सठिक विचार दिथुन अब फाइ साफायलायनासै हामबाय तब साका रखे बरबो सावाबो न जों सरकारि उकिलनि बादे हाटारनि उकिल बरमखा कारण जों अब कामकाय जों तदन्त खालायनाय चार्जशीट खालायनाय अब जों जाहाते बिनि ऊपर अनेक इनको माने दुई तीनटा केस दं माने तारमाने क्रिमिनल ओमफ्राय बुनो कक्सिद्रा सामारक स्मागलार बेबां दं हासि खबजाक ओमफ्राय आबरावनो बरफ तदन्त खालायनाय आगे रक ति डब्ल्यू रखवा मा जागा न थाना र जे एफआर खायमानि बिन नो केस मन आमर ख एक्सन द खायजाक आमर सुसु अब संकासं बर अब बर नायनाय हिसाब आप्रो तो नायनाय नहि साजाक जों नबो जों अरो एमसीसी कायसा खालायजाक क्राइम ब्रांच खालायजाक कमलपुर रो खालायजाक कयेकटा जागा खालायजाक दं जिनि ओमफ्राय जों खालायजाक ओमफ्राय आबरावनो बर नायनाय ताबुक तसे सापिरो नरकताबो जुदि टंखांकै सादि जेमन ड्राग्स रंनि जों यूट्यूब रगनो ड्राग्स रंनि कुनु प्रूफ रक टंखांकै ड्राग्स नि बरक ब खालायमानि टंखांकै नरक जों आबरि टंखांकै जों तेबना हातो एक्शन माइके सावता दा अब त जों यूट्यूब जों तो प्रमाण करि मे दा अमते बिनि किलामा केस दं बुदो यगला आशा खाय हामबा মিডিয়া উনি হচ্ছেন সৈকত তলাপাত্র উনি আমাদের মহিলাকে চাইনিজ আন্টি আখ্যায়িত দিয়েছে এবং আমাদের রাজমাতা এই রাজ্যের রাজমাতাকে অনেক কিছু খারাপ ভাষায় কথা বলেছে গালিগালাজ করেছে এবং আমাদের মহারাজ প্রচুর কিছু দেবর্মনকেও অনেক উচ্ছ্বাস মন্তব্য করেছে সেই জন্য ওনার মতো শুধু আমাদের মহারাজ নয় এবং আমাদের ত্রিপুরা মতাল লোকদেরকে নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিপ্লব কুমার দেবজি থেকে আরম্ভ করে এখন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজি কাউকে ছাড়েনি ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত আমজনতাকেও উনি অনেক কিছু বলেছেন আমি প্রথমে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ আমাদের বর্তমান সরকার চেষ্টাতে উনি অ্যারেস্ট হয়েছে কলকাতাতেই হোক যেখানে হোক কিন্তু অ্যারেস্টও হয়েছে আমরা একটা গর্ববোধ করি ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক মহিলা সংগঠন আছে আমরা ত্রিপুরা মথা মহিলা সংগঠন TWF ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশন সেই উইমেন্স ফেডারেশনের তিনটাতে এফআইআর হয়েছে সৈকত তলাপাত্রের বিরুদ্ধে এনসিসি থানা ক্রাইম ব্রাঞ্চ কমলপুর পিএস এই তিনটা জায়গাতে আমরা এফআইআর করেছি কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের এফআইআরতেই এবং অন্যান্য এফআইআর সেখানে প্লাস করে উনি অ্যারেস্ট হয়েছে সেই জন্য আমাদের বর্তমান সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে আমরা এবং বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই
আমরা আজকে এসেছি ডিজিপি সাহেবের কাছে। আমাদের একটাই অনুরোধ যে উনার মতো ক্রিমিনাল যেন মানে আরও কঠোর শাস্তি পায়, উনি যেন বেল না হয়, উনি আজীবন যাবজ্জীবন যেন কারাবাসেই থাকেন। যদি উনি বেল হয়ে যায় তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মা বোন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মিনিস্টার হোক, এমএলএ হোক, সবাইকেই সর্বনাশ করে। ওনার মুখ এত খারাপ, উনি এত মানে ভালো চিন্তাধারা নেই ওনার কাছে। আমি খুব চিন্তিত।